cukup. Kalau begitu, Salihah, nanti setelah kelas online diusahakan makan ya, atau sambil makan juga boleh ya, sambil minum susu, makan roti paling tidak ya, karena sarapan itu penting bagi pelajar apalagi ya, itu sangat penting untuk memberi energi Salihah untuk belajar ya. Baik. Sebelum kita mulai, silakan let's pray together. Let's pray not together. Let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asks from Allah a very useful knowledge, knowledge that we can use for our future. Silakan Salihah. إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah Salihah. Kalau ada Salihah yang pengen sambil minum, silakan ya, minum saja ya. Nah, untuk pagi ini, sebelum kita mulai, boleh cek presensinya dahulu deh ya, sebelum nanti lupa, kadang terlupa ya, tidak cek absensi. Tadi siapa Salihah? Anaya ya, Anaya baru. Anaya di... Sebentar ya, Salihah ya. Nashwa hadirah, Fiora hadirah, lalu Anaya hadirah, dan siapa lagi Salihah yang hadirah hari ini? Naifa, Nadifa, hadirah, Nadirah, tidak hadir ya. Suara Buri bisa didengar dengan baik Salihah? Bisa ya? Naila, Nafisa, Dini, Puan hadirah ya. Syawalia, Reisha Dinar. Hadirah Ustazah. Hadirah, baik, alhamdulillah. Syawalia hadirah. Lalu Reisha Safia hadirah, Salihah? Ustazah, telat. Tadi gara-gara Ana baru tahu Ustazah. Tidak mengapa Salihah. Buri sengaja ya menunggu agak lama karena tadi katanya ada kelas besar, jadi tunggu sebentar ya. Syaukia, Zahwa, Zalfa. Lalu siapa orangnya? Syaukia, Zahwa, Zalfa. Zalfa sebelah sini ya. Oke, lalu setelah itu siapa lagi yang belum? Sarah, Henry, Arisha Sofia belum ya? Sarah Henry sudah datang. Sarah sebelah. Oke, sebelah sini ya. Baik, nah misalnya sudah boleh absen. Nanti ketika ada yang sudah datang lagi, nanti saja kita absen lagi ya. Baik, untuk pekan ini, meskipun belum RPP-nya, untuk pekan 3 belum Buri upload ya Salihah ya di GCR, namun kita akan belajar saja dulu, karena sebenarnya ini hari Senin ya, Salihah pelajarannya, namun Senin nanti Buri naik kendaraan dan otomatis tidak bisa kelas online, mengadakan kelas online. Nah setelah itu, dari Kediri ke Bogor, jadi Salihah itu cukup lama ya, 10 jam ya perjalanannya. Maka Buri akan gantikan dengan hari ini. Salihah keberatan? Afwan, Salihah? Oke, baik Salihah. Nah, kalau begitu sekarang kita akan bahas tentang our newest chapter ya. Sebentar, Buri akan balas dulu WA-nya dari rekan Buri dulu ya. Sebentar ya. Yaitu adalah yang mana ya? Sebentar ya, Salihah ya. Oke, silakan sambil dibuka bukunya, modulnya Salihah. On page di halaman 32 ya, 32. Di halaman 32, silakan sudah dibuka Salihah? Sudah ya, baik. Kalau sudah, Salihah, mari kita buka. 32, halaman 32. Nah,
ini adalah tadi yang sudah kita bahas sedikit ya, bahwa ada chapter terbaru, itu in the zoo. Before we get into this vocabulary, Salihah, have you ever visited a zoo? Do you ever visit a zoo before? Pernah mengunjungi zoo atau kebun binatang, Salihah? Oh, Ustazah. Can I know when was it? Kapan terakhir Salihah mengunjungi kebun binatang? Masih kecil. Ustazah. Nah, biasanya seperti itu ya. Iya, betul. When you were younger, putra-putri Wuri, anak-anak Wuri juga gitu ya. Biasanya excitednya kebun binatang itu ketika mereka toddler, 5 tahun, 6 tahun ke bawah, itu suka banget ya diajak taking a look at the animals at the zoo. Nah, setelah itu berarti kita akan membahas ya apa saja sih binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Silakan Salihah untuk dinomorinnya. Jadi kalau pas ujian Salihah tidak ini ya, tidak bingung. Sekarang number one, repeat after me. Ulangi setelah Wuri ya. Number one is bear. Number one, bear. Good. Number two, nomor 2 ya. Number 2, tiger. Number 2. Tiger. Good. Number 3, nomor 3. Nomor 3 adalah rhinoceros. Good. Rhinoceros. Okay. Rhinoceros. Nah ya, Salihah ya. Wait for a minute. Ya, rhinoceros. N-nya panjangnya 1, 2, 3. Tadi ini nomor 3 ya, Salihahnya. Number 1, bear. Number 2, tiger. Number 3, rhinoceros. Number 4, sekarang nomor 4 ya, adalah cage. Number 5, lion. Good. Number 6, number 6, camel. Number 7, deer. Number 8, monkey. Okay. Number 9, fox. Okay. Number 9, fox. Number 10, horse. Good. Number 9, horse. Number 10, nomor 10 ya. Hippopotamus. Yeah, good. If you are thinking that it's difficult, then you can only say hippo gitu bolehnya. Saya boleh akan benarkan hippo. Tadi juga gitu, rhino juga bolehnya. Tidak perlu rhinoceros. Ya, good. Rhino juga boleh ya. Tadi number 10. And then right now number 11, number 11, crocodile. Good. Next, horse ini tadi belum ya Salihah? Horse udah nomor 10. Okay, good. Number 10 ya. Number 10, 11, 12. Oh, berarti nomor 12 ya ini ya. Crocodile. Sekarang nomor 13. Number 13 is elephant. Yeah, nomor 13. Sekarang next, number 14. Number 14, 14, owl. Number 15, pigeon. Ya. Tadi nomor 15 ya, ini nomor 15 ya. Sekarang nomor 16. Nomor 16, this one is jerapah ya. Giraffe. Ya. Giraffe. Gitu ya, sayang. Oke, good. Sekarang berarti nomor 17, betul kan ya? Number 17.
Number 17 is peacock. Peacock. Good. Next, number 18, nomor 18. Ostrich. Ostrich. Good. Ostrich. Gitu ya. Next, itu tadi nomor 19. Next, number 20. 20, nomor 20 adalah panda. Panda. 21, 21, koala. Koala. 22, 22, zebra. 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 23 here. 23 is snake. Yeah, snake. Ya, bukan snack, but snake. Gitu ya. Next. 23, 24. 4 ya, Solihah. Gorilla. Gorilla. Ya, nadanya ditekan, nadanya agak tinggi. Gorilla. Next number 25. 26 ya, Solihah. 26 adalah yang terakhir, donkey. Donkey. Good. Mirip dengan bahasa Belanda ya, bahasa Belanda yang artinya adalah apa tuh? Terima kasih ya. Danke, but it's not danke, but donkey. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas ya. Practice 3.1. 3.1. Iya, sebelum kita ke latihan 3.1, adakah yang tidak mengerti bahasa Indonesianya soalnya? Ostrich. What does it mean? Ostrich? Burung unta, Ustazah. Burung unta ya. Terus yang agak susah ini peacock. Peacock apa itu? Burung? Burung merak. Burung merak. Wow, burung merak ya. Terus yang lain insya Allah tahu ya Solihah ya. Oke, hippo. Kalau yang peacock itu apa? Yang mana Solihah? Peacock. This one? Pigeon? Ya, This one? Ya. Nah, pigeon itu merpati Solihah. Burung merpati. Oke. Do you have any question? Ada yang ingin tanyakan lagi mengenai vocab hari ini? Kalau tidak ada. Insya Allah tidak ada. Oke, baik. Tas buri tadi sebelah mana ya? Oke. Wait for a minute, Solihah. Tadi tas buri ada di ini ya, Solihah ya. Oke. Alright. I found my notebook. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Solihah, maka mari kita lanjutkan di practice 3.1 ya. Let's open your book on page 34 di halaman 34. 3.1 ya, berarti Solihah nanti di hari Senin di jam buri berarti istirahat ya. Tidak ada kelas lagi untuk bahasa Inggris, khusus di hari Senin. Baik, sekarang number 1. What is number 1? What is the vocabulary for number 1? Donkey. Good. Number 2? Pigeon. Good. Number 3? Elephant. Good. Number 4, disingkat aja boleh soalnya. Hippo. Hippo. Number 5? Number 5? Crocodile. Good. Number 6? Monkey. Monkey. Number 7? Rhino. Number 8? Rhino. Good. Number 8? Zebra. Giraffe. Ostrich. Number 9? Zebra. Ostrich. Ostrich. Yeah. Number 10, last number? Zebra. Yeah, zebra. Good, zebra. Okay, out of these practice, do you have any questions, Solihah? Bagaimana? Dari latihan 3.1, ada yang ingin ditanyakan, Solihah? Jawab tidak ada, Ustazah. Cukup jelas ya, Solihah ya? Oke, kalau sudah cukup jelas,
C ya ini ya soalnya English. Ini hari Sabtu. Sabtu 19 April 2025. Okay, very good. If you don't have any question then, nah di sini kita akan membahas tentang practice 2.3 ya, 3.2 ya. Silakan di siapkan Soliha. Let's prepare. Prepare your notebook, prepare your ballpen or your pencil, and then listen to me. Soliha, have you ready? Are you ready? Sudah siap, Soliha? Sudah siap, Ustazah. Oke. Kalau sudah siap, sekarang please listen to me carefully. Number 1, bear. Number 1, bear. Akan Soliha. Number 1, bear. Do you finish? Are you finished, Soliha? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah sudah ya, Soliha. Okay, baik. Next, number 2, all. Number 2, all. Number 2, all. Number 2, all. Soliha. Are you finished, Soliha? Finish? Okay, good. Number 3 now, cage. Number 3, cage. Have you finished, Sonia? Number 3, cage. Sudah? Sudah, Ustazah. Okay. Number 4 ya. Number 4 is lion. Number 4, lion. Number 4, lion. Okay, have you finished, Soliha? Number 5? Okay, number 5. Finish. Number 5, fox, Soliha. Number 5, fox. Have you finished, Soliha? Number 5, fox. Finish, Ustazah. Okay, very good. Now, number 6 atau nomor 6 adalah gorilla. Number 6 is gorilla. Okay, have you finished? Finish. 7? Finish.
Okay, good. Now, number 7, Salihah, is snake. Not snack, but snake. Okay. Number 7 is snake. Ustazah nomor 6. Number 6 tadi ya, Salihah, adalah gorilla. Number 6 is gorilla. Apa Ustazah tadi nomor 3 apa? Nomor 3 adalah cage, Salihah. 3 adalah cage. Gang ya, cage. Syakiyah, what is it, Salihah? Yes, what is it, Syakiyah? Nomor 2, Ustazah. Number 2 ya, Syakiyah ya, adalah all. Number 2 is all. Okay. Okay, have you finished, Salihah? I finished. Okay, finish, Salihah. Baik, alhamdulillah. Sekarang adalah number tadi berapa? Number 8 ya, nomor 8 ya. Setelah snake, nomor 7, sekarang nomor 8 adalah donkey. Number 8 is donkey. Donkey. Apa Ustazah nomor 4 apa? Nomor 4 ya, Salihah. Oke. Nomor 4 adalah number 4, lion. Number 4, lion. Number 4 is lion. Now, next. Number 9 ya. Salihah, setelah itu number 9. Number 9 adalah peacock. Number 9, peacock. Number 9 is peacock. Are you finished, Salihah? Finish, Ustazah. Okay, last number is giraffe. Last number is giraffe. Good. Have you finished? Terakhir apa, Ustazah? Terakhir, giraffe, Salihah. Terakhir adalah giraffe. Okay. If you finish, Salihah, now let's discuss on the answers for practice 3.2. Here, number 1. Number 1 is, what is your answer, Salihah? Number 1? Bear. 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 Good. Number 2? Oh. Number 3? Cage. Cage atau kandang ya. Good. Number 4? Salihah, what is it? Lion. Number 5? Fox. Number 6? Gorilla. Very good. Number 7? Snake. Snake. Very good. Number 8? Snake. Donkey. 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 Number 9? Peacock. Peacock. Excellent. Number 10. Last number? Giraffe. Very good. I think most of you have understood the vocabularies that we have learned today. Very good. Excellent for you all. Salihah. Now let's move on to the next page on 36. Please open up your module on page 36 now.
Try to understand this dialogue and then practice it with your friend. Sini silahkan coba pahami dan coba pahami percakapan berikut lalu praktikkannya. But first, I would like to read this dialogue for you. One is, sorry, sir, do you have where the lion enclosure is? Do you know where the lion enclosure is? Maaf Pak, tahukah kamu di mana kandang singa? Enclosure means kandangnya. Go straight. After you arrive at the giraffe enclosure, turn right. You will see it on the left. Jalan lurus, setelah kamu tiba di kandang jerapah, belok kanan, lalu kamu akan melihatnya di sebelah kiri. What about the bear enclosure? Bagaimana dengan kandang beruang? From the lion enclosure, turn back and go straight on at the intersection, then turn left. It will be on the right. Jadi dari kandang singa, putar balik, dan jalan lurus ke perempatan. Lalu belok kiri. Dia akan ada di sebelah kanan. Thank you, sir. Wait, one last question. Terima kasih, Pak. Tunggu satu pertanyaan lagi. Yes. Yeah. And then next, where's the toilet? I need to go badly. Di mana toilet? Saya sangat butuh ke sana. Unfortunately, the nearest toilet is out of order. You can go to the zookeeper's office and use the toilet inside. It's not very far from here. Sayangnya, toilet terdekat sedang rusak. Kamu dapat pergi ke kantor petugas untuk menggunakan toilet di sana. Tidak terlalu jauh dari sini ya, toilet tersebut. Okay, now, as usual, I need a group. A group consists of 2 persons, 2 students. I need 2 of you that can practice this dialogue. Ya, Solihah seperti biasa. Silahkan, ada yang ingin mempraktekkan dialog. Okay, there are Nadifa and Syawalia. Ya, Solihah silakan. Nadifa, you go first, and then Syawalia. Sambil dilihat modulnya ya, Solihah. Ya, betul. Solihah, Nadifa dulu, boleh. Sorry, sir. Do you know where the lion enclosure is? Go stay right. After you arrive at the giraffe enclosure, turn right. You will see it on the left. What about the bear enclosure? From the lion enclosure, turn back and go straight on at the intersection. Then turn left. It will be on the right. Thank you, sir. Wait, one last question. Yes? Where's the toilet? I need to go to building. Unfortunately, the nearest toilet is out of order. You can go to the zookeeper's office and ask the toilet inside. It's not very far from here. Okay, all right. Thank you very much for you guys, for Nadifa and Shawalia. Yeah, very good, very excellent. Now, next to the next group is Dini and Naila. Silakan Dini, you go first, and then Naila. Sorry, sir, do you know where the lion enclosure is? Oke, tidak mengapa. Silakan Dini. Go straight. After you arrive at the giraffe enclosure, turn right. You will see it on the left. What about the bear enclosure? Alright, what about the bear enclosure? Silakan Dini.
From the lion enclosure, turn And then, turn back and go straight on at the intersection, then turn left. It will be on the right. Thank you, sir. What last question? Yes. Where's the toilet? I need to go badly. Unfortunately, the ner- the the nearest. the nearest toilet is out of order. You can go to the zookeeper's office and ask the toilet inside. It's not very far from here. Okay. And oh, sudah selesai ya Saliha ya? Okay, very good, excellent. Thank you very much for Dini and Naila. Now next ya Saliha ya. Raisa, Dinar, and Sarah, silahkan. Raisa, Dinar, you go first, and then Sarah. Silahkan Saliha. Sorry, sir. Do you know where the lion enclosure is? That's right. After you arrive at the grave and explore, turn right, you will see it on the left. What about the bear enclosure? From the lion enclosure, turn back and go straight on at the intersection. Then turn left. It will be on the right. Thank you, sir. Wait, one last question. Yeah. Where the toilet? I need to go badly. Unfortunately, the nearest toilet is out of order. You can go to the zookeeper's office and ask the toilet in this is not very far from here. All right, thank you very much for Sarah and Raisa, Dinar ya Saliha. Okay, good. Next, after Raisa and Sarah, it will be Zalfa and Zahwa. Zalfa and Zahwa, silahkan. Saliha. Zalfa, you go first, and then Zahwa. Sorry, sir. Do you know where the lion enclosure is? Go straight after you arrive at the grave. Also, turn right. You will see it not the left. What about the bear enclosure? From the lion enclosure, turn back and go straight on at the intersection. Then turn left. It will be on the right. Thank you, sir. Wait, one last question. Yes. Where's the toilet? I need to go badly. Unfortunately, the nearest toilet is out of order. You can go to the zookeeper's office and use the toilet instead. It's not very far from here. Okay, good. All right, very good.
for Zalfa and Zahwa. Now, next, last group, Salihah. Puan and Nashwa ya, silahkan. Puan, you go first. And then Nashwa, silahkan. Sorry, sir. Do you know where the lion enclosure is? Okay, and then silakan Nashwa. Salihah. After you arrive at the giraffe enclosure, turn right. You will see it on the left. What about the bear enclosure? From the lion enclosure, turn back and go straight on at the intersection. Then turn left. It will be on the right. Thank you, sir. Wait, one last question. Yes? Where's the toilet? I need to go badly. Unfortunately, the nearest toilet is out of order. You can go to the zookeeper's office and use the toilet inside. It's not very far from here. Okay, good, very good. Thank you very much for Puan and Nashwa. It was excellent of you. Thank you for everyone who has practiced this dialogue with the group, with each of their group. Now, the dialogue is ended very well. Now, sekarang Solihah, silakan please open up your module on page 37. Nah, di sini Solihah ngomong-ngomong by the way ya. Solihah ada yang belum mendapat modulnya? Modul cetaknya? Ada yang belum, Solihah? Belum, Ustazah. Dini belum. Kalau apa Zalfa sudah dapat atau belum? Solihah? Sudah, Ustazah. Sudah ya? Ya berarti Dini yang belum ya. Baik Dini, kalau memang Dini butuh, silakan japri dulu butuhnya, japri Buri. Misalnya saya butuh bahasa Inggris ini gimana Buri? Silakan WA ya, karena Buri kadang lupa soalnya. Kadang ada yang terlewat ya. Baik, kalau begitu kita akan bahas tentang where, in, on, position. Nah setelah itu at ya. Where di sini silahkan untuk where. Ini adalah salah satu dari WH question. Jadi WH question di dalam bahasa Inggris itu ada where, WH question ya. Ada where, when, what, why, who, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pas ya. Berarti ini yang paling umum ya, Solihah WH question yang paling umum. Sebenarnya ada whom juga, tapi tidak perlu dimasukkan dulu. Where, when, what, why, who. Ini kita akan bahas tentang where. Where artinya apa sih, Solihah? What does it mean in Indonesian? Di mana? Di mana, betul. Di mana ya? Di mana ini untuk mempertanyakan sesuatu, lokasi benda, di mana benda tersebut berada. Nah, itu kita pakai where ya. Where is the lion? The question is where is the lion? Di mana sungainya? Apa singanya gitu ya? Nah sekarang dalam bahasa Inggris kita itu patut menambahkan. Nah ini tunggu ya sebelum kita ke preposition in dan on. Kita akan bahas tentang rumus. Rumus menggunakan where itu gimana ya? Rumusnya adalah where plus plus to be, boleh ya, plus to be. Atau plus to be ya, ini plus objek. Nah, di sini Solihah, ini khusus untuk yang per kalimat nominal. Kalimat nominal. Mengapa kalimat ini dinamakan nominal? Ada yang tahu? Mengapa, Solihah? Karena memakai to be. To be-nya apa? Di sini kalimatnya is, betul. Berarti ini tidak perlu lagu, berarti pakai to be. Ya. Nah, sekarang Solihah kita akan ke in dan on ya, preposition in dan on. Nah, preposition in dan on ini itu adalah untuk kata depan yang ditujukan
untuk membantu pembaca ya, untuk membantu pembaca mengetahui lokasi suatu benda. Misalnya seperti ini, ya. In itu ada banyak preposition dalam bahasa Inggris, tapi kita akan bahas tentang 3 preposisi dulu, yaitu in, on, dan at-nya. Di sini boleh kita baca. Solihah, let's read this read this discussion. Preposition dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah kata depan. Untuk kali ini kita akan gunakan preposition in dan on karena seringnya dipakai untuk menunjukkan posisi atau letak sesuatu. Misalnya in the cage, berarti ini menunjukkan benda tersebut. In itu berarti digunakan jika suatu benda di dalam suatu atau seolah-olah berada di dalam sesuatu. Maksudnya adalah lion tadi di dalam kandang. Berarti kalau lion dikurung di dalam kandang, berarti kita pakai in. Kecuali kalau Solihah misalnya on the tree. Ya, where is the bird? On the tree. Berarti burungnya hinggap di atas dahan pohon. Jadi dia itu hinggap di atas permukaan dahan pohon, berarti pakai on ya. Nah, bedanya in dan on seperti itu Solihah. Jadi bagaimana? In itu ketika ingin menyatakan bahwa satu benda tersebut di dalam benda yang lain, di dalam ruangan. Ya. Tapi kalau on, benda tersebut berada di atas permukaan benda lain. Misalnya contoh lainnya, Solihah, the lion is in the cage. Berarti lionnya di dalam kandang. The car is in the city. Mobilnya ada di dalam wilayah kota. The bird is on the tree. Burungnya hinggap di permukaan pohon. And the president is on the TV. Presiden, gambar atau video presidennya itu di TV. Maksudnya gimana, Solihah? Tidak mungkin ya presidennya dimasukin ke box TV, mungkin atau tidak, Solihah? Tidak, Mungkin Ustazah. tidak. Semacam hologram. Iya, betul. Semacam kayak monitor TV gitu ya. Berarti hanya dipasang di monitor TV. Berarti artinya bagaimana? Hanya di permukaan monitor TV aja presidennya. Maka dari itu harus pakai on, bukan in ya. Nah, sekarang at-nya kita ke at. I was at the front gate. At ini lebih kepada menunjukkan lokasi kita di mana berada. Bayangkan aja ketika menggunakan kata at, sebuah peta ada sebuah peta yang menunjukkan lokasi kita. Nah, seperti misalnya, I was at the front gate. Saya kemarin ada di gerbang depan gitu ya, ke lokasi. He met me at the tiger enclosure yesterday. Harusnya ya, enclosure. Dia menemuiku di dekat kandang macan kemarin. Gitu, ya. Lalu contoh lain, we ate a lunch at the cafeteria. He's studying at my house. Jadi ini menunjukkan lokasi saja, bukan ingin menunjukkan dia di dalam suatu kotak, dalam suatu rumah, tidak, tapi hanya menunjukkan lokasi. Nah, sekarang untuk cara membedakannya, silakan Solihah open your book on page 38 ya. 38 itu ada the book is on the table, berarti yang pas ya, preposisi yang pas. Sekarang number one yang mana nih yang pas Solihah? Number one, we. Itu saja. Ya, betul. We met at the bus stop. Number two, she lives in. Betul ya. Jadi dia tidak kalimat ini tidak menunjukkan dia sekarang ada di mana, tidak, tapi dia tinggal di dalam sebuah desa, gitu ya. Number three, the cat is sleeping on. Betul ya, nggak mungkin ya kucing itu dijahit di dalam sofa, tidak ya, tidak mungkin. Dia tidur hanya di permukaan sofa. Number four, there is a picture on, betul, di permukaan dinding saja dipasangnya. Number five, she is in the kitchen cooking dinner, betul ya, atau she is in the kitchen. Ya, betul. Ini berarti kalimat berita aja ya. Berita tentang she is in the kitchen cooking dinner. Dia sedang di dapur memasak makan malam. Now number 6, he is
at, On the on, Yes. on work right now. Work di sini atau at ya? What do you think? Kalau work itu biasanya, ini kan bukan merupakan suatu ini ya, Salihah ya, kan merupakan suatu lokasi. Berarti dia sedang mengerjakan pekerjaannya sekarang. Berarti lebih kepada work ya, Salihah. On ya, Salihah. On. Sorry. Oke, sekarang berarti number 7. The children are playing At the park. at the park. Apa on, Salihah? The children At the park. at The children are playing at. Nah, ini agak bingung juga, Buri ya. Kita tandain saja, kalau tidak at ya in ya. Nanti coba Buri cari tahu lebih banyak bedanya at dan in dalam kalimat ini tuh bagaimana. Oke, baik. Number 7 dijawab seperti itu saja. Sekarang nomor 8. The lecture will be in or at. Tuh, lokasi. Number 9. The keys are in. In dimasukkan ke saku ya, berarti. Number 10. We state in, betul ya. Karena ini tidak pakai at karena dia hanya bercerita. Oh, kita itu ini loh nginep di hotel selama liburan gitu ya. Jadi dia tidak menyebutkan lokasi hotelnya di mana. Yang jelas dia hanya menceritakan dia kemarin liburan di hotel gitu ya, nginepnya. Baik. Oke, Salihah, I think that's enough for today karena 9:15 seperti